weapon kalau pergi jumpa klien. Sebab je bawa ni, I nak biar klien tu pegang, feel dia punya paper, and then biar klien tu ambil masa tengok one by one. And then advantage ni nanti, dia boleh macam komen, oh gambar ni kat mana, itu kat mana. Sebab bukan ada foto pun, I just nak create conversation. So kita boleh borak panjang. So fresh. So fresh. So fresh, so fresh. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua rakan-rakan kreatif di luar sana. Anda masih lagi bersama dengan kami dalam rancangan Kongsi Talk Show. Untuk pengetahuan semua, Kongsi Talk Show ni kita adakan untuk memberikan satu ruang dan platform di mana kita akan menjemput tetamu-tetamu yang masih ataupun bukan masih yang berada di dalam industri kreatif Malaysia ni. Mainly fotografi, videografi, drone, apa saja yang melibatkan mereka ni di dalam kreatif industri visual Malaysia. Kita nak bertukar pendapat, pandangan, mungkin memberi tips dan triks kepada rakan-rakan di luar sana, dan selebihnya adalah untuk kalian mengenali dengan lebih dekat tetamu-tetamu yang kita jemput ni lah. Dan untuk hari ini kita bersama dengan tetamu dalam bidang foto. Kita akan perkenalkan sebentar lagi, dan sebelum tu, kalau korang ada sebarang pertanyaan, cadangan ataupun sebarang komen, korang boleh saja komen di ruangan komen di bawah channel YouTube kami ni, dan insyaAllah kita akan cuba untuk membaca satu-satunya, setiap satu tu, dan mempertimbangkan segala cadangan dan idea untuk memperbaiki rancangan ini supaya menjadi lebih menarik dan informatif. Dan untuk tak nak buangkan masa, hari ini kita bersama dengan seorang lagi industri player dalam bidang fotografi. Kita biarkan dia ataupun bagi ruangan untuk dia untuk memperkenalkan diri. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada tuan rumah kerana menjemput saya dan memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pengalaman saya dalam bidang fotografi, yang di mana saya telah pegang kamera lah, mengambil gambar selama lebih kurang 14 tahun. 14 tahun lah. Okay, before saya macam get myself into this field, saya dulu kerja bank, a few international bank. Then in the corporate world lah kan. Tapi Sekejap. Kau dah jam tak sebut nama. oh ya, Syai. Ambil pada kau punya part terus. Allah dah kancong. Right. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada tuan rumah kerana memberi peluang dan menjemput saya untuk berkongsi pengalaman saya dalam bidang fotografi ini. And by the way, nama saya Ezwan, pengasas or founder company production yang bernama Riz Artistic Production. Okay, just nak share lah pengalaman saya dalam bidang ni. Saya dulu kerja bank, bahagian sales. Jual produk-produk bank lah. Tapi one day tu, bangun tidur, saya just snap macam, bosan nak buat benda ni kan. Dan kebetulan dulu tak minat langsung pun kamera, tak ada kamera langsung pun. Okay. Yang ada satu je. Bukan tak adalah satu, tapi kamera tu macam sekadar beli nak buat perhiasan dekat rumah kan. Ingat lagi model tu, Canon 1000D. And then one day tu, dulu kan selalu ada racing dekat Sepang kan, Japan GT kan. Pergilah sana. Pergi bawa kamera dengan kit lens tu, pergi shoot. And then macam timbul satu minat sebab kat sana kan banyak model, lepas tu banyak kereta kan. So, This was how many years ago? Oh, I think almost 10, 20 20 years ago. Lebih kurang lah, lama lah. Zaman muda tu, sampai tua kan. And then slowly lah macam minat. And then slowly masa dulu ada Facebook lagi tu. Yes, ada macam tengok page fotografi, kawan-kawan buat foto semua kan, macam dah timbul lah sikit minat nak buat kan. And then biasalah, saya rasa kebanyakan
photographer yang start dulu, I think maybe almost 80% they start as a wedding photographer. Ya, betul. Ambil gambar wedding, kawan-kawan, cousin-cousin, family apa semua kan. And then from there slowly develop my, bukanlah skill tapi macam interest Okay. to capture photos, bukan momen lagi tau, photos. And then slowly lah from there macam improve, beli flash, and then beli zoom lens. Dulu Sigma 7300. Wah, ingat lagi masa pakai lens tu kan, selalunya kalau dekat Japan GT ke racing kan ada lens putih kan. Kita dulu newbie, tak tahu apa, pakai lens tu dengan poyonya, bila ambil gambar je extend panjang-panjang, pegang-pegang, bagi nampak lah semua equipment kan. Dengan flash, padahal tengah-tengah siang apa, nak pakai flash je kan. And then from there slowly lah minat buat fotografi. And then tapi tak ada income lagi tau. Memang harapkan apa segala duit yang ada je lah. Dan one day tu macam I fikir, why don't I try to make some income kan, money kan. And then that is where my journey as photographer started lah. Okay. I focus on wedding. Lepas tu slowly I jumpa my mentor. And my mentor ni dia banyak ajar I. Dia kata think out of the box, don't create art. Kalau macam nak kata ni bahasa ni kasar sikit, I tak sure lah, tapi macam jangan jadi the layman, try to be something else, someone Different, else, different. And then from macam he taught me everything, cara nak kalau macam dekat studio, cara nak post, tapi bukan post macam post jari-jari, tapi post cara artistic punya post, talent tu. And then the art of seeing tu sebenarnya dia kata macam you have to learn to look at whatever object ke people, tapi look it in a very different way. Okay. Itu yang macam yang bila saya dah dapat dah grasp apa yang dia kata tu, and then that is where macam I tengok dunia ni lain. And then actually for me, camera tu is just like a paintbrush. Okay. As a tool. As a tool. Doesn't matter lah you pakai kamera 100,000 ke 200,000 ke apa, it's just like a paintbrush. And the world is our canvas. Even kalau I tengok bilik ni pun I boleh visualize apa, what kind of art yang I boleh produce. Itu my understanding about photography. Yeah. Okay. Sedikit pengalaman, kita dengar sedikit pengalaman daripada tamu kita hari ini. But kita, saya tertarik dengan topik yang diceritakan tadi berkenaan dengan it doesn't matter how much ataupun berapa mahal equipment kita pakai, but we need to have a knowledge to do something else, because kita nak kena berfikir di luar kotak, but dalam masa sama kita kena tahu juga apa yang berada di dalam kotak. To be something different ni bukan perkara yang mudah. Betul. Sebab everybody will start dengan copycat. Tiru cara orang, and then lama-kelamaan kita mempunyai pemahaman sendiri dan pembawakan sendiri kan. So dari segi pembawakan dan influence, siapa sebenarnya yang banyak influence Izwan sendiri? Okay, I ada dua kind of art yang I suka, surrealism dengan symbolism. Okay. Kalau ada masa boleh Google, dia punya art ni kan dia macam, kalau bila orang yang lain tengok dia tengok art ni macam very dark, semua kan, sebab dia main subjek tu. Macam contoh kan, ada gambar tu lelaki tengah diri, atas dia ada payung, atas tu ada batu besar. Okay. Itu kalau you tengok ada banyak definition gambar tu, macam dia tengah have a problem, batu besar, tapi dia punya macam cover support tu hanya payung kecil je. Banyak definition yang boleh kita interpret melalui gambar tu kan. And then macam I selalu pergi buat shoot fotografi, I banyak tengok lah, macam kadang-kadang dekat internet pun ada dia shoot gambar, macam gambar orang tengah jalan dengan payung, gambar fire hydrant. For me personally, this is my humble opinion kan, macam for me, I tak tahu apa maksud gambar tu sebenarnya. So macam art lah, painting kan, macam abstract ke, macam still life ke apa. If you want to create something, macam try to bring some message lah. That's my understanding. And then macam yang think out of the box tu, again, before you want to explore your imagination, you have to learn the basic rules. Yeah.
You have to learn the rules, such as kalau fotografi macam rule of third, and then macam zaman-zaman dulu kalau pakai filem kan ASA 100 ke apa, tapi sebelum kita nak shoot kita kena tahu Sunny 16 punya rules kan. Okay. Benda-benda macam tu kena have some basic knowledge about photography. Yep. And then kalau talking about tools pula, macam I honestly kalau I pergi shoot I just pakai punya Canon 55OD dengan 40mm punya pen kit lens tu, sebab it doesn't matter lah, whatever it is you can still produce your art. Macam kadang-kadang I tengok ada, I bukan nak share lah kan pengalaman tengok orang pergi shoot dia pakai expensive camera pergi shoot ni. Macam for me sayang lah sebenarnya, kamera tu patut pakai untuk benda yang lebih macam commercial work atau sayang lah kan. Don't treat the camera like a, I don't know if people they have a lot of money they can treat everything like a toy. Tapi untuk saya ni nak beli kamera pun macam nak kan, benda mahal lah kan. I really take care lah, macam control my spending lah. So Izwan, what is your personal opinion berkenaan dengan the newcomers? Sekarang ni macam semua orang mampu memiliki kamera, semua orang boleh beli kamera. Dia dah bukan satu orang kata apa, barang yang sangat eksklusif. Saya rasa kalau macam dulu, back then I think 10-15 years ago, kamera ni agak eksklusif pasal dia mahal untuk beli kan. So sekarang mungkin taraf hidup kita semakin meningkat. So barang kamera yang rasanya dulu dengan sekarang lagi mahal, tapi orang mampu untuk beli. So what is your personal opinion berkenaan dengan newcomers, cara diorang market, cara diorang mungkin kita boleh ambil skop yang lebih kecil dari segi cara diorang represent diri diorang tu dengan work diorang, dengan cara diorang shoot. So do you have any comment about that? Okay, about the newcomers punya subjek ni kan, it's a very hot topic. And I think kalau kita bincang secara mendalam, kalau tak jaga mulut, it can create a lot of like a hellish experience to us. Betul. Okay, so macam okay lah, macam kita di open kan. So macam I pernah experience pergi pitching dengan kita punya yang jaga tu, AJ dulu, this company which I cannot disclose. And sebab kita ni orang lama tau, orang lama. And I ingat lagi dulu, even I nak pergi pitching klien pun, I akan still print A6 punya 8A3 yang besar tu dengan portfolio bag. I pergi buat, I present I punya karya. Sebab for me personally, I prefer macam this is my ni pun I share my marketing tools untuk jumpa klien. I akan bawa ni I punya name card dengan ini I punya CD cover yang ada gambar, almost complete everything. This is what I bring when I meet up with my client. Sebab I memang traditional, I prefer jumpa face to face and then bawa. Bila dia pegang, the first thing kata, besarnya. Oh, you ambil gambar kan? Oh, gambar you, I tak kata bagus, tapi dia kata okay lah, macam nice, very nice lah. And then because of this one piece of paper, kita boleh create relationship dengan the client. Sebab client tu, almost my experience, dia tak ada pun nak bercakap pasal gambar. Dia nak kita berborak, whatever reason pun berborak, PR. And then back to the my experience dengan AJ dulu. You bayangkan lah kan, contoh lah kalau you client I pergi dengan you, instead of I buat research dulu about your company, about your environment, about dulu, about your CEO apa semua kan, you pula kena feed I. Apa punya style tu kan. Padahal you client tapi you kena feed the information to me as I ni vendor. So you tak terasa ke I macam, kalau bahasa kasarnya macam useless kan. Betul. So that is where the problem yang kita tengok newcomers ni ada. They don't have the orang kata tu dia tak boleh nak berendah diri, be humble, macam respect tak ada. And then even dekat lah, I tengok pun bila kadang-kadang di newcomers nak belajar ni kan, dia hanya cakap, aku nak belajar lah, ni phone number aku. Who are you for the bukanlah kata otai ke apa, tapi macam yang senior kan, to come over to you, adik, abang boleh ajar adik. Macam tu ke? Kat sekolah dulu kita macam tu ke tak ada? Kalau yalah, kita buat macam tu kat sekolah dulu, balik bergerak balik sekolah ataupun kena berdiri atas meja. Lepas tu kalau kita report dengan mak kita, memang balik kena bantai juga.
So mana you punya the humble tu tak ada langsung, sifat malu pun tak ada. And then talking about camera ni kan, okay, I dulu start pun from digital camera. Tapi I have the opportunity to use medium format Zenza Bronica. And even my mentor pun cakap, treat your camera as a film camera. Sayang dia punya shutter tu. Tapi kalau you tengok message di sebalik tu, apa yang dia cuba berkatakan tu, belajar, tengok dulu the art of seeing sebelum you trigger happy. Pap. That's why macam back to I cakap tadi, kalau certain gambar macam gambar zebra crossing, gambar orang tengah pegang payung, apa benda semua, I personally, and I tak tahulah, maybe orang lain boleh interpret that kind of art, tapi I tak tahu. Sebab sebenarnya macam cakap tadi, dunia kita ni besar, banyak sangat yang berlaku. And budak-budak muda ni kena belajar dulu lah macam mana approach. Jangan kata approach, client approach, cara nak belajar. Even YouTube pun ada. Banyak lagi yang buat kelas ni. Pergi, invest dekat knowledge tu important. Okay, ada satu lah I nak share kan. I minat tengok foto macam dokumentari tau. Ada satu profesor ni, dia astrophysicist. Dia punya statement tu I dengar sangat mendalam. We don't know what we don't know. Okay. Maknanya kan kita tak tahu benda yang kita tak tahu. So macam mana kita tak tahu? Belajar lah. Knowledge lah kan. Kalau kita tak belajar tak tahu. Even kalau tak belajar macam mana nak pakai aperture apa semua pun tak tahu. Betul. So learn. Kita ni tak boleh nak pandai pun. Kita akan sentiasa kekeringan knowledge. So we have to learn, educate ourselves, feed in as much as possible dalam kita punya soul. Soul. Jiwa kita kena feel. Belajar. Bergurulah, belajar. Itulah punya humble punya opinion lah kan. Dia macam Rizwan beritahu tadi tentang apa, bila tengok orang ambil gambar di street scene, orang pegang payung, but then you kept on asking apa message yang cuba nak sampaikan tu kan. But I think every creative industry player generally lah, untuk fotografer lah, kita cerita pasal fotografi hari ni kan, they need to have a purpose. Kalau diorang tak ada purpose ni, dia akan jadi we are shooting it blindly and then ended up kita just shot sendirilah. Kan? Exactly. But because benda tu sekarang macam dia bukan sekarang lah, maybe dulu pun ada juga benda-benda macam ni, cuma mungkin dulu kekuatan social media tu tak macam sekarang yang semuanya di hujung jari kita boleh tengok kan. But then sekarang ni ada lagi satu trend yang di mana pujian tu bukan datang daripada orang yang sepatutnya memuji. Betul. Pujian tu datang daripada kawan-kawan sendiri ataupun orang-orang yang tak tahu apa yang kita buat. Betul. So terlalu banyak makan pujian pun dia akan menjadikan kita hilang purpose juga. Betul. So kita just shot sendiri je untuk ambil gambar dan ended up kita just upload di laman sosial and then dapat pujian dan kita happy. Betul. So from your point of view, adakah traditional way dengan the new style of how we represent ourselves ni memainkan peranan yang sangat penting? I'm very traditional lah. Tapi disebabkan sekarang ni dia punya teknologi berkembang sangat pesat. So no matter if you like it or not, you have to adapt. And then macam tadi you kata macam nak dapat pujian tu kan. Okay lah. Macam you photojournalist kan. Kalau I baru nak belajar, I tak perlukan pujian, I perlukan kritikan. Sebab kritikan tu akan membuat I lagi bangun. Kalau I ambil gambar macam tak apa-apa, lepas tu kata, cantik lah. Apa yang I belajar daripada perkataan cantik tu kan. Kalau you kata, angle kau ni tak betul. Kau kena macam kalau kau nak ambil gambar macam subjek tu ke kiri sikit ke, low angle sikit ke, nampak dia punya gramatiknya tu. Itu sebenarnya yang saya nak kalau saya nak belajar. Bukan macam ambil gambar pasu bunga, cantik lah gambar ni. Hijau lah pokok tu. Lepas tu
sharp lah, sharp. Balik-balik sharp. Kalau macam contoh kan, macam kalau you pergi portrait gallery kan, you ada tak orang macam yang painting ke apa, pernah tak dengar yang pengunjung kata, gambar ni sharp lah, cantik je. Faham tak maksud lah? Faham? So again lah, subjek tu pun macam gambar blur pun kena cantik. Betul. Kan? So bokeh tu blur kot. Takkan semua nak sharp je kan. Itu punya ni lah. Ya, because kita sedia maklum art ni sangat subjektif. Je. And siapa-siapa boleh create art without orang kata apa, without any solid knowledge pun kita boleh create something yang kita panggil arts, because of kita faham arts ni adalah daripada hasil daripada ekspresif setiap orang. Betul. So dan dia menggunakan, cuma perbezaan dia adalah apa medium yang dia gunakan. But then isunya sekarang ni adalah kita terlalu memikirkan untuk membuat art sampai the purpose of orang kata apa, the original purpose untuk kita expresskan tu dah tak ada value. Betul. Kan? So bagi Izwan sendiri kan, apa ideologi Izwan tu sendiri supaya orang dapat tengok Izwan ni ada pembawakan sendiri tu. So apa ideologi yang Izwan tanam kepada diri sendiri untuk kekal, yang masih kekal dalam industri ni, yang orang kata apa, bolehlah orang kategoriskan macam bila tengok gambar je orang tahu ni gambar Izwan. So apa ideologi Izwan terapkan dalam artistic mindset? Okay, I personally macam cakap tadi yang I ada share, I suka kepada simbolik art and surrealism. Macam kalau I share sikit lah, every time kalau I pergi buat street photography kan, I suka capture dia punya connection between human and also nature. Macam I share gambar ni kan, macam ni, I pergi pasal I nak buat texture. So line-line hijau ni pun boleh jadi texture, batu-batu ni pun boleh jadi texture. And if I nak buat connection between human and nature, this one. Ini gambar ni, dia gambar daun je dengan gambar portrait. This my interpretation of this photo is, we cannot live without nature, nature cannot live without us. I suka buat combination of two photos, sekarang satu foto lah. Itu I punya ideologi pasal I suka main subject nature dengan human. Okay. And then kalau let's say you nak main human aja, this is my kind of style of street photography. I akan capture dia ni, lepas tu I tengok apa dia buat. Okay. So I basically I jarang lah pergi shoot cone ke apa, so pasal I tak boleh nampak. I memang kalau art macam tu, bukan I memang tak boleh nampak, bukan kata I bodoh, tapi I memang tak boleh nak nampak lah art macam tu kan. So again memang art ni very subjective. Macam juga kalau buat painting, abstract painting tu main cat-cat macam Pak Cat, I tak faham. Some certain people faham. So it depends on the individu. Kalau let's say dia suka nak shoot nature ke, shoot makro ke, and dia boleh create something extraordinary, dia punya tu just go ahead, explore je. Open your mind, open your heart, open your eyes. Yang penting tu explore. Okay. So dah memandangkan Izwan sini dah tunjuk beberapa keping gambar ni yang kita tengok hasil kerja Izwan, dan mungkin ke depan kita boleh ke soalan seterusnya untuk kita membincangkan isu-isu yang kata apa, yang boleh memberikan satu pandangan yang berbeza kepada viewer kat luar sana. Okay, contohlah kan macam this one, and I suka letak macam caption. Okay. Macam ni tergambar orang tengah duduk macam ni. Tapi kan kalau you tengok, you fikir mendalam, kadang-kadang we live in a community, kita tak bertegur pun dengan jiran kita. So this photo for me is represent kita punya situation macam ni kan. Itu yang I cuba nak membawakan lah, I punya idea lah, I punya konsep lah kan. And then a few pun macam ni, dia ni gelandangan. And then bila tengok gambar ni, sebelah tu ada gambar ray of sunshine kan. Macam mana susah, tak betul kita pun, tapi kita still hope one day kita akan hidup aman. Itu I suka buat combination gambar. Itu I punya
Entahlah, I tak tahulah. Itu I punya favourite lah, punya ideologi lah dikatakan kan. And then, tapi I ada lah juga buat macam portrait. This one hari tu shoot untuk Batu Cave ni paid commission lah kan. Paid commission lah. This one dia cave management dia suruh I ambil gambar untuk dia orang preserve the photo, ni gambar kan. Tapi basically this is the kind of photos yang I buat lah. Kalau portrait pun say model, I suka macam ni. This kind of, ini yang I punya mentor ajar. Kalau nak posing tu, make it a bit dramatic. And then, kalau nak shoot, this one, macam ni, gambar ni, bagi certain, maybe kalau orang biasa tengok gambar dalam bas dengan bubble. Tapi, for me, gambar dia represent sebabkan kita punya ekonomi yang tak stable. Even kaum wanita seorang ibu pun kena bawa bas untuk pergi kerja. And then tapi di sebalik itu, kita punya negara ni dia very plentiful. Sampaikan orang asing pun dia boleh buat barbershop. So macam mana tu kan kita punya, you faham tak maksud I? Itu yang I cuba nak katakan nak punya art. And then untuk newcomers ni, ke siapa yang minat untuk fotografi ni, macam try to create something lah, macam yang very ada, I don't know nak kata macam very informatif pun ada, perlu. And then nak kata ada punch gambar tu pun kena perlu, and menarik. Di subject matter tu, storyline tu menarik. Yeah. Okay. Kalau korang nak tengok lagi awak-awak Izwan ni, boleh Izwan ada website kan? Ada. So boleh masuk ke website Izwan. Boleh tengok mana tu ada minat untuk kata apa, nak bagi paid assignment ke kan. So boleh deal straight dengan Izwan nanti. So tadi saya nampak Izwan ada bawa macam booklet. Yes. Kalau boleh share kepada viewers. This is my weapon kalau pergi jumpa klien. Sebab je bawa ni, I nak biar klien tu pegang, feel dia punya paper, and then biar klien tu ambil masa tengok one by one. And then advantage ni nanti dia boleh macam komen, oh gambar ni kat mana, itu kat mana. Sebab bukan ada foto pun, I just nak create conversation. So kita boleh borak panjang. And then from there kita boleh relationship. And satu lah I nak pesan kan, untuk yang newcomers ni, general knowledge tu kena ada. Kita kena tahu, bukanlah kata tahu 100%. Macam sekarang ni tengah ada isu dengan Palestin, dengan Russia, dengan Ukraine, dengan ekonomi, dengan whatever. Try to macam gain some knowledge. Sebab kita tak tahu klien kita tu interest dia apa. Betul. Even handbag pun kita tahulah, kena ada knowledge sikit. Birkin ke, Hermes ke, Gucci ke apa. Sebab kalau klien kita tu dia wanita, dia ada bag Birkin, kita boleh create conversation. Betul. From there nanti, dia ni kan macam very interesting lah. Sebab kadang-kadang from my experience, klien tu ambil hire kita not because our artwork. Sebab relationship, ambil gambar kan, semua yang ada experience ambil gambar boleh produce. Experience, kita punya networking tu yang penting. Sebelum ni kita ada tetamu sebelum ni lah. Kita ada membincangkan tentang apa, how we market ourselves dari segi macam mana nak buat PR yang bagus, macam mana kita nak represent diri kita supaya nampak more presentable kan. So from my point of view, actually dia ada pro and cons dia, di mana kita combine traditional way dan new style of how we represent ourselves. Contoh macam Izwan sendiri ada weapon, bawa buku macam ni, which is good. Because dia boleh jadi macam apa panggil apa? Icebreaker ataupun conversation starter. So kita ada something kita nak tunjuk kepada orang, dan boleh juga kita nak tunjuk website apa semua kan. But then the issue is from my own experience lah, rasanya rata-rata saya berjumpa dengan image maker dekat dalam Malaysia ni, half of them even tak ada website pun. So do you have any specific comment about that? Website tu penting. Website tu macam kalau I nak start pitching ke klien, kata nak macam introduce my company, I akan bagi punya link. Tapi website tu macam, website tu for me lah, my humble opinion, is just a tool untuk klien tengok. Betul. Tapi I akan push klien untuk jumpa.
Sebab I ni memang again traditional. I jarang tengok orang bawa portfolio, case apa semua jarang sebab I memang suka interaction. Kalau klien tu nak online meeting, I jumpa. I akan besok boleh, I akan try to set the time. Tapi again lah, teknologi tu perlu ada. And then kalau macam you nak pakai Instagram ke ataupun Facebook, I would recommend don't. Tapi kau nak pakai juga, buat special punya Facebook yang memang untuk kerja saja. Macam ada hari lah. yes, ada tu speaker, ada bagi tahu kan. Dalam Facebook ni kadang-kadang kita berborak benda yang tak senonoh, Drama. sana sini kan, tutup sana sini. Klien tengok dia ni kecoh betul lah kan. Kita tak boleh fokus kan. And then Instagram tu kadang kita tunjuk gambar kita personal tengah bagi bercuti ke apa, tak professional lah. Website dah cukup sebenarnya. Website untuk Kita nak represent untuk diri introduce kita. our company ke establishment ke to the client. Tadi Izzuan ada sentuh sikit, bukan sentuh, Izzuan ada bagi sedikit nasihat kan. So ada pertambahan tak nasihat kepada newcomers supaya diorang lebih dapat clear picture macam mana diorang nak berada dalam dunia yang sangat nyata ni, pasal ramai sekarang ni, semakin ramai fotografer, semakin ramai. Kalau kita keluar dekat KL tu pun almost everyone ada kamera, kecil atau besar apa semua, even pakai handphone pun still boleh produce good photos. Betul. So any other particular nasihat kepada newcomers? Just be humble lah, itu je. Be humble. Bawa bertenang, relax, jangan terlampau gopo gapah. Jangan macam nak tanya soalan ke, macam nak bergaduh, bila kita komen sikit ke nak bergaduh. Sebab kadang-kadang dia sama lah macam kalau kita kerja dekat company pun, seniority tu we have to respect lah kan. Kalau walaupun yang senior position tu dia muda, kita have to respect lah kan. Lebih-lebih lagi kalau kita nak berguru, kena respect, be humble. Zaman-zaman kita lubang, kalau kita awal-awal start dulu kan, sorry lah mentor nak kasi ambil gambar. Betul. Kau angkat dulu kabel-kabel apa benda semua, kau tak angkat, kau kena marah, kau tak kena maki. Rasa-rasanya diorang ni boleh ke bertahan. Macam semalam yang ada speaker tu pun, hari tu dia share, dia pergi kat panas pun nak marah. Padahal kerja tu shoot architecture. Takkan kau nak bawa portable aircon kiri kanan, tak boleh lah. Janganlah manja sangat kan. Dia boleh tanyalah dengan AJ, kita orang kalau shoot event macam mana kan. Tengah-tengah panas. Takkan nak pakai payung. Habis tu macam mana, janganlah manja sangat. Be humble. Relax, bawa bertenang. And jangan terlampau puteri yang diri kita ni hebat sangat. Sebab sehebat mana kita, ada orang lagi hebat. Allah lagi hebat. Kalau dia nak kita jatuh macam ni saja. Bawa bertenang, relax. Itulah. Okay, soalan terakhir dari saya. What is your hopes and dreams? Okay. Sebenarnya I suka buat dokumentari. I suka tapi belum ada peluang. Tapi bukan dokumentari yang macam pergi shoot. Yelah macam shoot makanan. Tapi I nak cari macam Malaysia ni kan besar kan. Sabah Sarawak tu besar. Sebesar-besar Sabah Sarawak tu ada lagi tribe yang kita tak pernah tag pun. Dia makan apa? Macam mana dia orang pergi hunting? Macam mana dia orang hidup pasal hari-hari? Dia orang bangun pagi dia buat apa? I nak dokumentkan dia orang punya everyday life tu macam mana. Apa dia orang makan, pagi-pagi dia orang buat apa. Macam mana dia orang basuh muka. Macam mana dia orang masak. Itu yang I minat. Tapi maybe lah, insyaAllah kalau I don't know, ada rezeki adalah. And benda tu I nak share dengan satu dunia. Itu I punya dream. Itulah dia, sebut sedikit korang dengar pengalaman, dengar tips and tricks, dengar sedikit nasihat daripada Izzuan sendiri dan korang dapat tengok artwork dia. Dan terima kasih, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Izzuan kerana sudi memenuhi slot kita untuk segmen kali ni, episod kali ni. Dan pada rakan-rakan kat luar sana, insyaAllah kita akan bersama lagi, berjumpa lagi di episod akan datang dengan tetamu yang lain. Kita tak tahu siapa lagi. So kalau nak tahu siapa, korang kena tunggu untuk next episode. Jangan lupa like, comment and share.
Dan kalau ada sebarang pertanyaan, cadangan dan apa-apa saja pun korang boleh komen straight away. InsyaAllah kita akan cuba untuk menjawab satu persatu. Dan untuk korang kat luar sana, ingat satu benda, just be happy, be humble, shoot dengan purpose. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod akan datang dalam Kongsi Talk Show. Assalamualaikum. So fresh. So fresh,